аэропорти Домодедово. Аэропорт Домодедово Бобош. Бобош ака ракай. Ҳаме дорум дeki бовар кардам дигор афет медум. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарам, қандон, ҷавонони муҳтарам, муассисаҳо, ҳавсакҳо қанди Бобош. Дар урфият як чӣ мегӯяд? Об агар сад пора гардад, боз ба ҳам ошиност. Имрӯз моро ҳамин бовар кард гуфт билета бигир. Ҳар ту телефонда гуфт самолётро свор шуд. Свор шуд мебинам иҷо омадам. Мани бародар. Бародари азизи гироми қадри ман. Мана ин Сволҷон. Ҳозир мо дар Санкт-Петербург. Мана ин чӣ гуфтани ҳастем ба Шермарди ватан? Ҳаминро гуфтани ҳастем ки ин кас ҳамин пироро, калоноро, боборо иззату ҳурмат мекунад. Худои меҳрубон дар иззату ҳурматаш бигирад Шермардора. Шермардора. Мо боҳи дӯст ҳастем, бародар ҳастем, вале бо наворҳо мекунем. Чӣ гуфтани ҳастем бародари Қандон? Аввалан хушомадед мегӯям. Сволҷон. Инҷа чиям тай шикайти мебиён куд? Поизаи чиям хилай киш мегам ро? Инҷара метро Приморская мегӯянд. Шаҳри Санкт-Петербург, метро Приморская, Железнодорская, 68. Саравал хушомадӣ ба ҷои мо. Худо нигоҳбон шуд. Инивиҷат ҷой. Кам ба ми тарсида ҳастем ки мегӯ хулигани накир Бобош ягон могил садай бови. Чизе ки буд дар гузашта ва дар ҳамон гузашта мо ҳамуҷода бахш дида будем. Бо ина бо як бори дигарам мегӯм ки чизе ки дар байни ману ҳамин бобӣ шуда буд дар асли хе буд ки чизе шуд нашуд аллакай мо фаҳмидем. ҳамон одамое ки мисол бобира гуфтанд чӣ гуфтанд ҳамаша мо фаҳмидем. мо як дигар бахшӣ кардем дар моҳи шарифи рамазон ва ёрам бахшидем ва ё одамое гап гуфтагирам бахшидем. иншолло ба амри худо ин моҳи бахшишай. Мо ҳама вақт мо ҳамин айк хурдово лӯхшидан ай калмо бахшидан мо ҳама вақт бахш худои меҳрубони мо ки бахшанда мо ҳам бахшидем. чӣ камбуде кишид аймо мо айшмо бахшид ай модар бахшид ай тамоми ҳамин фарзандову бародаро ма бахшид мегуфтам ки моҳи бахшиша бояд мо дӯст бошем бародар бошем. Не ки ман акияш дикем гапм дар рӯи одам аст. ҳамин ту таъриф мекунӣ ки ман авиакасса дорум, ана хелӣ дорум, ана дастсафка дорум, ана билет бигирем. ҳамин ёро ҳастем ҷудо инҷа метро Приморская, хоб Железнодорская, 68. амҷа бача ман дилам ташвиш машолло тоҷикона хоб марҳамат кундроин инҷа дида. Ассалому алайкум. бача ку айси биё гӯштои лаҳм буда гӯштои лаҳм буда бо гӯштои бо чӯ гӯшта дорам вай баъзе одамо устухончам мехӯранд. ай гӯшто ҳама дастиш гӯштои тоза дастиши худмона вай устухонш адили бо арзонтара вай вай арзонтара хоб аси тенҷи чикела трозу чикела трозу хушу ама ҳойде хелне бо як камта устухонака бо бигир хелнеса хурус хутикжа масшо ай ватана ё тоҷики худмона хурус тоҷики худмона машоалло машоалло ман беҳтарин да пандамас ҳамаси доре меҷедам. ман чо ҳалол ҳасибои тозаи тоҷики худмона фирмаи наврӯзу покизаи ҳамчизои наврӯз ай тоҷикистон худмон омадаги ана иҷа кафолати тоза буданашда иҷа ҳастай мо чизи ҳаром надорем да иҷа машоалло машоалло иҷа нест спиртной нест диди дар Ленинград мағозае ҳасте ки спиртной надорад тоҷико худмона ман Сволҷони қанди Бобош. хоб анаи бародар салом алейкум фурӯшандаи ҳамин корхона монад пиставу чормарга ман ҳечи овардаги ну фатири тоҷики фатири варақи тоҷики мана бача беҳтарин чизо фатири варақи мана иҷада бо чӣ буда савзи зар савзи сурх пиёз ана ки Исмоилҷон ё ҳаме ё сурхаки ватанай ши тозаи тоҷикистони машоалло нахр рӯби сафедак бринҷ
این چرا مایخمونه توریست اومده گرد توریست اومده گرد انا خازو کدوم دام توراس میکنم اومده گرفتم انا موش موشچریک هم خمه کوریده وقتی دا همین اتومو میگیدم میکوریدم لینچه میکردم میفروختم این هم برنج سرخه که من ناودیدم برنجی ریسک راست برنجی سر همین برنجو رو ما میکنیم برنجو سرخه که جداشون میکردیم این قوش میکنم من یا این قوش رو خانم میشه و برای نمون چی نم برو وافات برنج خط میکنن یالما نه این برنج سرخه روش سمرخندی من خفرم خوکای سریخمو خوکای سریخمو نه که کامپوت ناتورال نیست بیشتر زخم شده میخوام ماشاءالله انا ایجادات این کامرا خاله من جایی که خلابنی شطورا نگاه میکنن مقصد دم پشتیگو و اسپند همش در همینجا دستکش خطون من بله علی کام مسلمان‌ها خود میکشم میره میگیریم اما جاش میرم میگیرم مشکل لحم وقتی جای عجیب بود دار عجیب بود دار من اینجا اویا کاسای خدمت اینجا در ویدیو میبینی همین اخته بشی اول ما میپرسیم با اندش میدونم با میپرسیم انا اینجا ای بچه پیشتر بیو ایجر نشونتی پیش بیجر نشونتی این اسماعیل یه آدمی اندک نبوده اسماعیل تاجیکی نه دیدی اسماعیل تاجیکی برادر حلال بود نه که اکی گوش که همین اویا کسا دا چخیله همین یکی رو میگه که بلیتم سوخت بلیتم وایشید دمی برای چی گفته هستی؟ بلیت سوختن شویش نشوه که هم عیبی مثال دیر میکنه بعضا حالاتو میشوه که ریس ادمینید میشوه قفا میره ولی تو حاضره انشالله یگون ریس من قفا موندگی باشه موندگی اینه که دامو ریسش بود هم وقت ساعت چقدر میپرن میره قفا هم که مونه هم آدم میگیره میره دام نمیره کور میکنه که بعد میکنه خیلی توجیکم خیلی چیرم اصلا که میتیا سوالیاتا لیکن بوده که من اویا کسی اسماعیل توجیک کشور من یه کامپیوتر کرسون را نگاه کرسون چربی خدا نگاه دورو هستن بله دورو هستن نه ما باور کردم کم انا اینجا اشدا پریگماخیره اینجا پریگماخیر ماشاءالله سرتراش خونه دیگه سرتراش خونه در بیوتی اینجا سرتراش خونه نه که همچین زود بوده نه که گرما کم رو حال میکنه رو شوای میکنه این جو رو نگاه کن انا که جای زوروش خب جای همون نغزه کی گفتی و گفت وجود الله شیره و شربت شیره و شربت بیا بزگریم بابی قروتابخانه تاجیکانه خدمت قروتابخانه نامشم قروتابخانه همون 24 ساعت 24 ساعت این اینجا مقصد کخنیمون اینجا جای شیش رو نگاه کن همه کرپچه های تاجیکی کت های تاجیکی همه تاجیکانه با یک شیشتن 45 نفر در جای شیشتن با یک شیشتن هم با سوی سوال اون کسی اگه معرکه رو کردنی باشم بیاد فقط معرکه های اسلامی مثلا افطار کدام افطار گذروندن افطارشون یا اگه معرکه شونه میاد مثلا با حضور ماشاءالله اعظم با ان شاء الله دستش خدام میخواد در اونجا بشینه درست بکشه بیونبوش میکنه کدام زبان میکنه بهترین بود چیزو هست کامپیوتر تو همین کامپیوتر همون خفروت این از توجیکستان خودمون اینجا ده من اونجا ده ایستاده برادر کامپیوتر که با بگای نصیب بشه کامپیوتر سیر گوش کم لحمه او سوروش ندازیم لحمه شاید بگم بابا فقط میشکم چلو میده انا برادرای عزیز شاید بعضیاتون سوال تین کی شاید بعضیاتون گوین کی ای بابی اکیجا در اینجا پیدا شد برادرای عزیز ما همراه بابی یک وقتا گپامون گفتیم الکای که نافهمایی بود باید مونده و بعدا ما گفتیم گپا خطاگی ما نفهمیدیم خطاگی این برادرم با همین سین و سالش باور که زنگ زد لیچ نه با تلفن زنگ زد اسماعیل جان گفت من مثال کمتر نفهمیده نسبت تا همین گپا را گفتم اینه بخورچم در همین جای من گفتم که همین فهمیده باشه خطاگی خچه که تو غوری ای دلشی همش جواب اونا دیدی
Ягон фанд фирев, ягон дуруг, ягон Машаллах, зинда боши. Кадоме ки ҳами авиакасае ку ягон нарушение кунад 901043175 дар омада занг зад дар видеош мекунад ки аки чӣ гуфтани ҳастам ба ҳамаи ҳами блогеро ба ҳамаи ҳами тоҷико ки рӯи экранда мебуроед азами шермарди ватани ибрат бигиред беру ширини бечиги мара ҳамиҷа занг зад гуфт бобо намебиёд тарафи мо як меҳмон гуфтум хай бобо та мегири мебари охир дори мошин ҳай ки биё гу мошин хати намеши самолёт хати гуфтум чанд қадр аз дурад гу Ленинград меоя гуфтум Ленинград ҷои хизмати падар ман мерам иншоалло уҷа вай мекунам гу чикор кунам гуфтум чикор кунам гу билет мит паспорта гу скриншот ка билета партов гу ки бирасур хай боборо ҳами хел боборо хел хизмат мекунам ки мошина тайёр мекунам мешинам мегирам меравам аҳсан ба ин шермарди ватан мо ай ҳамирӯз дар инми YouTube буфаҳмед шумо ки мо ҳарду бародарем бародари ҷонием на бародари нониву на забониву мо ҷонӣ ҳастем шумо фаҳмед ки дар байни мо ягон қил намезгарад аҳсан ба ин мард ба ин шермарди ватан ки ин қадар ҷову дастгар дорад манам хел омад ғайрат кард ки мо бием барои хотири аллоҳ барои хотире ки моҳи бахшиша зиндаво сарбаланд бошед боби чанд рӯз дар меҳмонӣ мо ай он бародарое ки дар шаҳри санкт петербург метавонем биёем ҷои мо инем боби хати дар инҷа суҳбат мекунем иншоалло ба амри худо метавонем ки се рӯз вай кинем ҳамиҷа да меҳмон шема ба як тай дигар гуфт ки ҳами инҷа биё ин ҳами ку ин ҳами ина ба як думон гили мегирам мезанам мега ки бобоҷон мега бахшиш ту хеле одами ширисифха буде ҳама вақт ма тира мегуфтам бира намоз бихом бира намоз бихом бира намоз ахадаш да аср намоз нахонда аср да набуд ё буди Куда?